الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तुलबाए किराम साथियों, मैं और आप आज इस मुबारक महफिल में ख़त्म क़ुरआन के सिलसिले में जमा हैं। इस मुबारक महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत क़ुरान पाक से करने जा रहा हूँ। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इस मुबारक महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत क़ुरान पाक से फ़रमाएँ। तालिब इल्म अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.